बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उमर दराज गोंदल हूँ। यहाँ पे बहुत रश होता है। यहाँ पे आमतौर पे बैरियर होता था और इस बैरियर से आगे जाने की किसी को इजाज़त नहीं होती थी और इस वक्त आपको अंधेरा नज़र आ रहा था। तहरीक इंसाफ के लोगों ने आगे थोड़ी सी लाइट बहाल कर ली है। वहाँ पे भी मेरे सामने ही चारों तरफ इस वक्त कंटेनर्स लगे हुए हैं और लोगों को आने की इजाज़त नहीं है। हमारी माएँ, हमारी बहनें और हमारी ख़वातीन जो यहाँ पे खड़ी हैं, मैं उनसे बात इसलिए करना चाहता हूँ कि असल में ख़वातीन का किरदार खान साहब भी बड़ा रोल उसके ऊपर बड़ा ज़ोर देते हैं और ये डरे हुए मुझे नहीं लग रहे। मैं यहाँ से पहले भी गुजरा हूँ, अब भी गुजरा हूँ, कि डिस्कस कर रहे हैं कि आज हुआ क्या है और इनके जज्बे। अस्सलाम वालेकुम जी। जीते रहो जीते रहो। मैं देख रहा हूँ आज जो कुछ सारा दिन हुआ टीवी स्क्रीन्स के ऊपर या हम यहाँ से रिपोर्ट कर रहे थे, एक तमाशा था। आप रात के इस पहर यहाँ खबर, मुझे लग रहा है कि आपने यहाँ कमान संभाली हुई है। नहीं, कमान तो नहीं, लेकिन अपनी बहनों के साथ आप लोगों की फ्यूचर के लिए, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए हम निकले हुए हैं। इसलिए कि हमने इस मुल्क में रह जाना है, बाकियों ने अपना बोरिया बिस्तरा गोल करना है। जिस दिन उनको पता चला उनके हाथ से ताकत चली गई और उन्होंने वो जहाज़ खड़े होंगे, उसमें चढ़ना है, डॉलर डालने और भाग जाना है। हम लोग खान साहब की हिफाजत के लिए ना अपने बच्चों की ज़िंदगी की परवाह करेंगे ना अपनी ज़िंदगी की परवाह करेंगे। ये हमारे लिए इस वक्त इन्होंने रेड क्रॉस लगाया था ना, हमने इन पे कांटा लगा दिए। इन सारे चोर उचक्कों, इंक्लूडिंग इस्टेब्लिशमेंट के जो चोर उचक्के हैं, उन पे भी हमने क्रॉस लगा दिए। इनको हम ताकत में नहीं आने देंगे, जो मर्जी हो जाए। हम रातों को यहाँ जागते रहे हैं, हम सारी रात यहाँ पे जागते थे खान साहब की हिफाजत के लिए। और मुझे कई दफ़ा ऐसे लगता है जिस रात को हम चले जाते थे ना, उस रात ही ऑपरेशन करते थे, हम वापस भाग के आते थे। एक घंटे हम घर बैठते थे, हमें पता चलता ऑपरेशन शुरू हो गया, हम वापस सारे फ़ोन करते, निकलो सारे निकल जा। लेकिन मैंने ये देखा कि इतने डरपोक ये हैं कि ये औरतों से डरते हैं। मैंने असल में ये ख़वातीन से डरते हैं। आपकी बात काट रहा हूँ कि आज मरियम बीबी सारा दिन ट्विटर पे बड़ी एक्टिव थी, वो भी तो खातून है। अल्लाह जाने उसकी माँ की कैसी तरबियत की है, उसकी तरबियत क्या है, उसकी तरबियत कैसी हुई होगी जो उसको ये एहसास नहीं है कि ये दूसरे इंसान। हम सड़कों पे जाते हैं, कोई मरा हुआ, कोई ज़ख्मी बिल्ली, कुत्ता, परिंदा दिख जाता है, हम गाड़ियाँ रोक के उसको करके उसका इलाज करते हैं। ये इतने बेगैरत, आई एम सॉरी टू यूज़ द वर्ड, इट मीन्स जिस इंसान की कोई इज्जत नहीं है। बुरे लगता है आपको ये लफ्ज़, लेकिन इसका क्रक्स ऑफ द मैटर इज़ कि इसका कोई रिस्पेक्ट नहीं है उनकी और उनको कोई इंसानी हमदर्दी नहीं है। आप कुछ कहना चाहिए? जी अस्सलाम वालेकुम। बात है, इसको तो औरत कहता है, मेरा ख्याल औरत की तौहीन है। ये जो कुछ कर रही है या जो कुछ इसने किया, मैं एक 60 साल की 62 साल की औरत हूँ और अभी मेरी ये बहन मेरे साथ थी, तो अभी वो DSP या पुलिस वाले ने मुझे मारने के लिए भागा और इस कदर गंदी गालियाँ दी सिर्फ इस वजह से कि इधर से नहीं गुजरना। तो मैंने कहा क्या है, वो इसने कहा कि हम भी टैक्स पेयर हैं। तो उसने कहा कि आप क्या है, हमें पता आपकी मैंने कहा आप हमारे टैक्स पे आपको तनख्वाह मिलती है, हाउ कैन यू टेल अस नॉट टू गो। हम देखिए बहुत तरीके चलती रही हैं, वकला की तहरीक थी, इवन PTI की तहरीकें चलती रही हैं। ये कोई यूनिफॉर्म वाले पुलिस वाले, वो तो प्रोटेक्टर्स होते हैं, वो तो मुहाफिज होते हैं। दुनिया के अंदर सेंस ऑफ सिक्योरिटी लोग उनसे लेते हैं कि अगर मुझे कोई यहाँ लूट भी रहा हो कोई चीज़, तो पुलिस का यूनिफॉर्म नजर आए तो हम सिक्योर फील करते हैं। आज आप लोग कैसा महसूस करें? मैं सच्ची बात बताऊं, मुझे आज वहाँ भी मैंने बात की है, अभी चीमा साहब भी थे, बाकी सब लोगों से, मुझे आप सब लोगों की आंखों में और आपके चेहरों से एक मायूसी नजर आ रही है। उसकी क्या वजह है? देखिए, हम पहले शायद आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो मैं उस लिहाज से पूछना चाह रहा हूँ। पहले 4-5 लोग जो घर खान साहब का एंटर किए, गंदी हरकत की है कि हमारा बबड़ से निकल के गया, तो बाद में इन्होंने ये गंदी हरकत किया। ये अगर थे नस्ली तो ये सामने आते। अच्छा, मैं वैसे आपको बताऊं कि एक पुरानी रिवायत है शरीफ खानदान की औरतों पे हमला करवाने। मैंने आज पहले वहां भी बात की है, अगर आपने गवाही लेनी हो तो बिलावल से ले लें, अपनी मां की गवाही देगा। हाँ, बिलावल आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये बता रही थी कि जो पहले 4-5 लोग घर एंटर किए दरवाज़ा टूटने के बाद, उनमें हम मौजूद थे। अच्छा, वहाँ बिल्कुल, ठीक है। हमने दरवाज़ा टूटा था और पहले 4-5 लोग जो अंदर गए, हमारे पहले 3-4 ख़वातीन बैठी हुई थी और 3-4 उसके बाद हम एंटर किए। सारा कुछ हमने अपनी आंखों से देखा। ये ऑपरेशन करके पुलिस बाहर निकल रही थी और हम उसी पुलिस में हज़ारों लोगों के अंदर टक्कर के लोग नारे मारते हुए एंटर कर रहे थे। पुलिस के आगे हम खड़े भी हुए, बट ज़ाहिर है ख़वातीन आ रहे हैं, रास्ता रोकने के बावजूद चारों तरफ कंटेनर्स हैं, बड़ी मुश्किल से। अच्छा, ये बताऊंगी आपको कि जब हम वॉक करते हुए आए, हमने गाड़ियां खड़ी की धर्मपुरा, वहाँ से रिक्शे की राइड ली,
اور ہم دھرمپورہ موڑ تک آئے, اس کے بعد ہم پیدل یہاں تک آئے. ہزاروں پولیس آفیسر تھا, ہمارے ساتھ ایک لڑکا تھا جو فوٹیج بنا رہا تھا میڈیا کا, آپ کا بھائی. پولیس نے اس کو پیچھے گردن سے پکڑ کے اٹھایا اور ہمیں لگا اس کو مار دیں گے, تو ہم لوگوں نے اس کو کہا یہ ہمارا بھائی ہے. میں بھی ویسے کافی بدتمیزی سن کے آ رہے ہیں, لیکن ظاہر بات پہنچنا کیا کریں. پھر ہم نے اس کو کہا, ان پولیس کو کہا یہ ہمارا بھائی ہے. یہ کہہ کے ہم نے اس کو چھڑوایا. کنٹینر تھا, کنٹینر کے نیچے سے ہم نے اس لڑکے کو بھگوا کے زمان پاک کے اندر انٹر کروایا کہ یہ اس کو نہ مارے. جیسے ہی انہوں نے اس لڑکے کو چھوڑا, ہم نے پولیس کے منہ پہ کھڑے ہو کے خان تیرے جان نثار بے شمار بے شمار, یہ ہمیں برگر کراؤڈ کہتے تھے. ابھی ہمیں ویسے آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے, آپ لوگ ٹرین ہو گئے ہیں آپ لوگ. اب یہ ہمیں ہائر ٹیررسٹ کہتے ہیں. یہ فیصلہ کر لے کہ ہم برگر کراؤڈ ہے کہ ہم ہائر ٹیررسٹ ہیں. 15 سال پہلے پی ٹی آئی جوائن کی تھی, اس وقت میں کراؤڈ کو دیکھ کے نا صوفے پہ چڑھ جاتی تھی. خان صاحب مجھے اس طرح دیکھتے تھے کہ یہ کیا کر رہی ہے, لیکن انہوں نے ایسا ٹرین کیا کہ ہم اتنے کراؤڈ میں, لیکن اس میں کریڈٹ جاتا ہے تحریک انصاف کے بچوں سے. نہ تحریک انصاف کے بچوں کو جنہوں نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کی ہے اور انہوں نے ہمیں سکھایا ہے. انہوں نے اپنے ساتھ چلنا, ہماری حفاظت کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ چلتے ہیں. بچے نہیں چلے. اچھا تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پہ کہتے ہیں کہ خواتین ہوں, مائیں جس کے ساتھ ہوں, کیا خاص وجہ ہے جو آپ, میں دیکھ رہا ہوں وہاں دعائیں بھی مائیں کر رہی تھیں, کوئی قرآن پڑھتا ہے, کوئی کچھ بھی, کیا خاص وجہ آپ خود بتا رہی ہیں؟ یہ میرے اللہ کی کوئی قدرت ہے, خدا کی قسم, میرا رب, میرا اللہ اور میرا نبی اس پہ مہربان ہے. یہ ہمارے دلوں میں, ہمیں گھروں میں سکون نہیں ہے کہ ہم گھر بیٹھے ہیں, کہ ہمیں سکون نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں رات دن ادھر ہی بیٹھے ہیں. میرا اللہ اس کی حفاظت کرے. بالکل ٹھیک ہے. السلام علیکم جی, آپ سب لوگ یہاں پہ ہیں, ظاہر بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین یہاں پہ پہلے عام طور پہ مرد ہوتے تھے, سارا کچھ ہوا, ہم انسان ہیں, کچھ انسان ڈر بھی جاتے ہیں. مجھے آپ لوگ ڈرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. نہیں, ہم لوگ بالکل بھی ڈرے ہوئے نہیں ہیں. ہم خان صاحب کے ساتھ حق اور سچ کی لڑائی میں, حق اور سچ کے جنگ کے ساتھ ہم لوگ یہاں پر اپنے پرعزم طریقے سے یہاں پر کھڑے ہیں, کیونکہ خان صاحب حق کی جنگ پہ فائز ہیں اور ہم ان کے ساتھ یہاں پر ان کے شانہ بشانہ ہیں. بالکل ٹھیک. اور میں صرف یہاں دکھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کراؤڈ بڑھتا جا رہا ہے. جب میں آیا ہوں تو آگے تھے, ظاہر بات ہے لوگ آ رہے ہیں اور کنٹینرز لگائے ہوئے ہیں, یہ کسی کو ان ہی نہیں ہونے دے رہے. میں یہاں 3 بجے آیا ہوں, میں نے یہاں آ کے سارا کچھ دیکھا ہے اور مجھے زبردستی وہ اٹھا کے گاڑی میں پھینکنے لگے ہیں کہ آپ کو گرفتار کر لیں گے. یار یہ مجھے بتائیں کہ یہ آئین کدھر ہے اس وقت, قانون کدھر ہے؟ قانون کے پاس ہے. ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے. قانون, ہم لوگ ججز سے پوچھتے ہیں کہ دیکھیں انصاف آپ دیں گے تو یہ سزا جزا ہوگی تو یہ رکے گا. اگر آپ میں نہیں ہے, اگر آپ میں اسپائن نہیں ہے سزا جزا کرنے کی, تو کائنڈلی آپ بھی گھر چلے جائیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ چھوٹے بچے سے بات کریں, کیا حال ہے بھائی, کیا نام ہے؟ نام تو اپنا اندازہ کر رہے ہیں کہ اتنی شیلنگ, اتنے آپریشن کے بعد بھی اس کے چھوٹے بچے جو ہیں. آپ بیگ کی بات کر رہے تھے, آپ کا بیگ اٹھایا, کپڑے بیگ ہمارے سب کچھ لے گئے, چور پولیس اتنے گھر کی ایک چیز عمران خان کی چیزیں پسند ہو یار, یہ ان کو پتا ہے, لیکن ایک چیز ہماری لیبر. آپ پوچھ رہے تھے کہ ہم ڈس اپوائنٹڈ ہیں, ٹھیک ہے. اب بڑا امپورٹنٹ میں بات کرنے لگا ہوں. ڈس اپوائنٹڈ اس لیے ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کا قتل ہو رہا ہے. یہ جو حملہ ہوا ہے عمران خان پہ نہیں ہوا, یہ آپ کے جمہوریت پہ حملہ ہوا ہے. اور یہ آپ کو بچے انہوں نے ایک آواز لگائی, ان کو بھی اٹھا کے لے گئے. اور یہ سرچ وارنٹ جو ہے وہ بسکٹ, اسٹنگ کی بوتلیں, اس کو ڈھونڈنے کے لیے لائے تھے. یہ پنجاب پولیس نے لے گئے, ادھر ایک سٹور لگایا تھا, آدمی نے اس کا سگریٹ اٹھا کے لے گئے. اور اب جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اب سیاستدانوں کو مل کے, چاہے کوئی بھی ہو, اب سوچنا ہوگا. یہ دیکھ رہے ہیں یہاں صورتحال کیا جو ہے, وہ فیملیز یہاں پہ آئی ہیں سولیڈریٹی کے لیے. چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں وہ بھی ساتھ ہیں. آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم جی, میں ایک ہاؤس وائف ہوں اور میں یہ شہزادہ میرا اکلوتا بھائی, اس کی ڈیتھ ہو گئی, یہ اس کا اکلوتا بیٹا ہے اور میں لے کے آئی ہوں. مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ جب محرم آتا تھا تو ہم لوگ سوچتے تھے گھر میں بیٹھے, میری اکثر میرے بہنوئی بھی مطلب وہ ایک علامہ, تو میں ان سے اکثر بحث کرتی تھی کہ جب حضرت امام حسین پہ چڑھائی ہوئی تو 18,000 عالم دین تھے, یہ کیسے ہو گیا کہ نہیں یہ کیسے کیسے لیا ایک مسلمان نے. آج اس امپورٹڈ حکومت نے اور اس بکی ہوئی گورنمنٹ نے یہ دکھا دیا ہے. اس وقت ہم لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے, آج اس حکومت نے دکھا دیا ہے کہ یزید
कैसा था, मैं आपको उसका बात नक्शर बताऊं। कैसा मैं था, एक बात- आज हमारी जनरेशन ने देखा। इमाम हुसैन की आप बात कर रही हैं, आपको पता है जो वज़ीर आला है ना, ये मुहर्रम शुरू होगा, ये इमाम हुसैन के नाम पे हर साल न्याज बांटता है और अपने हाथ से, और वो शख्स वज़ीर आला उसके दौरान क्या है, इसको अहले तशी को चाहिए कि इसको नहीं, चले, जूते हम मारे, बात नहीं नहीं करते, इनको इनको ये कैसे, इसको पता नहीं है कि हमें दिखाया गया है, हमें ये दोबारा हम लोग देखते थे ना, हम लोग बातें करते थे कि ये कैसे इन्होंने हो गया, वो कैसे हो गया, आज इन्होंने हमें दिखाया यजीद का लश्कर आप कैसा बात था। कर रहे हैं ना, आप बात कर रहे हैं कि वो एक अच्छा इंसान है या इस तरह का, मैंने ये नहीं, मैंने कोई लफ्ज़ नहीं उसके बारे में इस्तेमाल तो अब जो निगरान हुकूमत आती है उसका क्या काम होता है, वो नॉन पॉलिटिकल होता है। वो सिर्फ तहरीक इंसाफ की निगरानी के लिए है। मुझे ज़मान पाक से इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़।